Dice, cuando Abraham tenía 99 It años, says when Abram was 99 years old, el Señor se le apareció y le dijo, the Lord appeared to him and said, yo soy el Shaddai, I am El Shaddai, Dios Todopoderoso. God Almighty. Alguien diga el Shaddai. Say with me, El Shaddai. Dígalo fuerte, el Shaddai. El Shaddai. Sírveme con fidelidad It says, serve me with faithfully y lleva una vida intachable. and live a blameless life. Yo haré un pacto contigo, I will make a covenant with you, por medio del cual garantizo which I guarantee to you darte una descendencia incontable. countless descendants. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. At this, Abram fell face down to the ground. Después Dios le dijo, Then God said to him, este es mi pacto contigo. this is my covenant with you. Te haré el padre de una multitud de naciones. I will make you the father of the multitude of nations. Además cambiaré tu nombre. I will be changing your name. Ya no será Abraham, It will no longer be Abram. sino que te llamarás Abraham, Instead, I will call you Abraham. porque serás el padre de muchas For naciones. you will be the father of many Te haré nations. sumamente I fructífero. will make you extremely fruitful. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, Your descendants will become many nations. y de ellos And surgirán among them, reyes. kings. Toca a 3 personas y dile, bendecido para ser bendición. Touch 3 people and say, I am blessed to be a blessing. So, iglesia, hay 3 niveles So there is 3 levels, donde church, la gente suele vivir en el reino. where people seem to live in the kingdom Alguien of diga God. 3 niveles. Say with me 3 different levels. Dígalo fuerte, 3 niveles. Say with me 3 different levels. El primer nivel The first level, es el nivel de no me alcanza. it's the level of, oh, I just don't have enough. No me alcanza el dinero. I don't have enough money. No me alcanza la paz. I don't have enough peace. No me alcanza el tiempo. I don't have enough time. No me alcanza la I don't fuerza. have enough strength. Y este tipo de And persona this type of person que siempre vive en la insuficiencia, always lives in a mindset of insufficiency. siempre está atrasado. It's always fell behind. Siempre se queda corto. They always fall short. Siempre está en crisis. They're always in a crisis. Porque siempre están diciendo, Because they're always saying, no me alcanza. I just don't have enough. El segundo Look forward. nivel The second es level, apenas me alcanza. it's, oh, I barely have enough. Este nivel This level, es donde las cuentas se pagan, pero it's where bills are paid, pero me quedo sin nada. I just end up with nothing. O sea, pagué los bills, me pagaron en el Yes, trabajo, of course I got paid. pagué los I bills paid what I had to pay. y ya me quedé sin nada and otra now vez. I'm already back broke. Así que todo se paga, pero no hay una abundancia. So in this state, everything is paid, but there's no abundance. Todo se paga, pero no hay un desborde. Everything is paid, but there's no overflow. No estás ahogado, pero tampoco estás You're avanzando. not drowning, but you're not advancing. Espiritualmente, Spiritually speaking, estás estable, pero estás estancado. you're stable, but you're stuck. Y muchas veces estamos así, estamos estables, pero estancados. And many times we're just like that. We're stable, but yet we're still stuck. Y ese es el segundo nivel, And that is the second level, que es apenas me alcanza. which is I barely enough. Pero luego hay un tercer nivel. But now there's a third level. Y ese tercer nivel es that- el nivel de más que suficiente. Third level is the more than Dile enough. que está a tu lado, más que I need you to suficiente. tell the person next to you more than enough. En este nivel In this level, hay un rebosar. there's an overflow. En este nivel hay un In desborde. this level, there's an overflow. Y en este nivel And in this level, tú tienes tanto, you have so much eres tan you're bendecido, so blessed y ahora no solo estás diciendo, Señor, bendíceme, that you're not only saying, God bless me, pero empiezas a pedirle a you're- Dios, Señor, hazme una bendición. asking God, I want you to make me a blessing so I can be a blessing. El problema es que muchos de The nosotros problem is that many of us nos hemos acostumbrado en vivir en no me alcanza. become accustomed to living in the place of I just don't have O enough. no, nos hemos acostumbrado a el apenas me alcanza. Or we've gotten so accustomed to I barely have enough. Y nunca hemos experimentado el Dios que es más que And we've suficiente. never experienced a God that is more than enough. Entonces, cuando nunca experimentamos este nivel So we never experience this level. y nos quedamos en los primeros 2 niveles, And we get stuck in the first 2 levels. lo que sucede es que comenzamos a construir The problem is that we begin to build una teología alrededor de nuestra escasez. a theology around our scarcity Así or que our por lack. unos breves minutos te quiero explicar qué es la teología de escasez. So for a few moments, I want to explain to you what it is, the theology of being stuck, of just not having enough. La teología de escasez The theology of scarcity, of lack, es cuando nuestra experiencia se vuelve más que a la autoridad de su palabra. it's when our experience become more than His word. Por ejemplo, For example, cuando algo nos falta por mucho tiempo, when we are lacking something for a long time, comenzamos a decir, we así es mi begin vida. to proclaim, oh, that's how my life is. Es que Dios así trabaja Oh, conmigo. that's just how God deals with Es que me. a lo mejor esto es todo lo que Dios tiene para mí. Maybe this is all God has for me. Y ajustamos nuestra teología al nivel de nuestra experiencia. And we begin to adjust our theology based on our own individual Pero yo quiero experiences. decirle a alguien But aquí I want to tell someone here que today tu that experiencia your experience nunca va por encima que su palabra. never goes
above His No me word. entendiste, lo voy a decir otra You vez. missed it, I'm going to say it again. Tu experiencia Our everyday nunca va por experiences encima de lo que el Padre ya habló. never go above what God has already spoken. Así que si no lo has visto, So if you have not yet seen it, tienes que prepararte y mantenerte en expectativa. you and I have to get prepared and be in an expectation. Porque nuestra experiencia Because our experiences no es más poderoso que su palabra. are not more powerful than His word. Entonces tenemos que permitir que la palabra eleve nuestra expectativa. So you and I have to allow the word of God to elevate our expectations. Porque cuando la experiencia dicta tu teología, Because when our experiences dictate our theology, la escasez se convierte en tu porción. scarcity becomes our portion. La teología de la escasez The theology of scarcity confunde humildad con carencia. confuses humility with scarcity or lack. Y mucha gente creció, And many people grew up. no sé tú, pero muchos de nosotros crecimos escuchando, I don't know about you, but many of us grew up hearing this. no pidas mucho, Don't ask for too much. no esperes mucho, Don't expect too much. con que tengas lo suficiente, You con just eso have puedes sobrevivir. To have just barely enough, and with that, you just gotta survive. O para ser humilde no Or puedes tener mucho dinero. To be humble, you just gotta be broke or not have any money at all. Sí, no puedes tener mucho porque tienes que mantenerte humilde. You can't have much because you gotta Entonces, stay humble. esta So mentalidad this type of mindset, no es humildad, it's not humility es at all. orgullo disfrazado de mediocridad. It's actually pride disguised as mediocrity. Porque una persona humilde puede Because- tener mucho y como quiera mantener su corazón humilde. What we have doesn't determine our humbleness. You can still have a lot and have a humble Entonces heart. la verdadera humildad no dice yo no lo merezco. So true humbleness doesn't say, oh, I don't deserve La it. verdadera humildad dice todo lo que yo tengo viene de Él. True humility says everything that I have So, comes la from humildad Him. no es tener poco, So our humility doesn't come from having lack es or reconocer having que little, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. but rather recognizes that everything that we have belongs to God. Entonces la escasez te descalifica, pero la identidad de hijo te posiciona. So our identity positions us. Entonces muchas veces pensamos So many times we think que la bendición nos va a hacer orgullosos. that we have blessings, it will make us prideful. Y hay gente que tiene miedo And there's people that are actually afraid porque piensa que la bendición because they think our blessing solo trae problemas only brings problems o más or responsabilidad. more Hay responsibilities. gente que piensa que los recursos There's people that think that resources van a traer la envidia actually bring about envy o van a hacernos orgullosos. or just simply make us prideful. Entonces lo que oran es lo siguiente: So their prayers go like this. Padre, Father, solamente dame lo básico just give me the basic needs porque no me quiero dañar. because I don't want to get messed up. I don't want my heart to get messed up. Esta falsa humildad. This false humility. Señor, dame lo suficiente, God, just give me pero sufficient. no me des demasiado porque me daño. Because if you give me too much, I just may lose myself. Pero ese pensamiento But that thought ignora ignores que la bendición no es lo que daña, that the blessing is not what messes us all lo que up, daña es un corazón sin transformación. but rather a heart that is not transformed. Entonces la bendición So blessing no cambia el corazón. doesn't really change the La heart, bendición revela y multiplica lo que ya hay en el but corazón. actually reveals what and multiplies what we already have in our heart. Entonces la mentalidad de escasez So our mentality of lack limita a Dios a nuestra matemática. limits God to our mathematics. Y terminamos reduciendo a Dios And we end up reducing God al tamaño de nuestra cuenta bancaria, to the size of our bank account, al tamaño de nuestra fuerza, the size of our own al strength, tamaño de nuestro the tiempo. size of our time. Y yo quiero decirte And I want to tell que you la escasez that scarcity no es falta de recursos, es is falta not de revelación. lack of resources, but rather lack of revelation. That is so good. Porque tú puedes tener muchos Because recursos you can have a lot of y todavía resources tener mentalidad de and escasez. still have a mindset of O sea, scarcity puedes or tener poverty. mucho y no saber qué hacer con lo que Dios te ha Meaning, entregado. you can have a lot and not know what to do with all that God has given you. Por eso That's why tienes que tener cuidado. Dile a tu vecino cuidado. you and I have to be so careful. Tell your neighbor, we got to be careful. Porque la escasez no es falta de recursos, es falta de revelación. Because scarcity is not lack of resources, but rather a lack of revelation. Ahora te digo lo siguiente. So I want to tell you the next Muchos thing. de nosotros Many of us, hemos normalizado we have normalized los patrones de supervivencia. the patterns of just survival. O sea que con el tiempo, Meaning that with y time, muchas veces con nosotros como latinos, voy and hablando a, many a times nuestra cultura. as Hispanics, and I'm going to talk to Pero Hispanics como for a gente little en bit. general, con el tiempo But nos as acostumbramos a vivir humans, we get used to just being accustomed to living al día a día.
Just the everyday al paycheck to living. paycheck. Pago a pago. Vivimos apagando fuego. We just live, just surviving and Vivimos just de turning off crisis fires. en crisis. Just surviving different crises. De límite en límite. From one limitation to another limitation. Vivimos limitados We live so y limited también sin descanso y sin avance. and also just tired and My with God, no ojalá advancement. alguien predicara conmigo. I wish someone would preach this with me. Vivimos We live lives Con unos límites with limits que los ponemos nosotros mismos. that we ourselves have put on ourselves. Y por eso nos quedamos estancados. And that's why we end up getting stuck. Y como no conocemos otra realidad, And because we don't know any other reality, entonces decimos, then we say no these es que, things. es que así es que Dios me Oh, mantiene humilde. it's just how God keeps me humble. Es que Dios no quiere que yo prospere. Oh, He just doesn't want me to prosper. Pero este pensamiento contradice todo lo que dice la palabra But de this Dios. thought goes against everything the Word of God says. Porque 2 de Corintios 9:8 nos dice que Él quiere que abundemos en toda buena obra. Because 2 Corinthians 9 tells us that He wants us to abound in every good work. Toda la palabra habla de The abundancia. entire Scripture speaks about abundance. Cuando Dios llamaba a alguien, le daba recursos, When le daba God abundancia, le would daba call prosperidad. someone, He would give them abundance, prosperity, resources. La palabra habla de reyes, de números, The Word of God de speaks about millones. numbers, kings, millions. Pero nosotros nos But queremos you and I limitar want to limit y queremos ourselves. limitar a Dios. And we also want to limit God. Entonces, So hacemos pacto con la escasez. we begin to go into covenant with scarcity and lack. ¿Sabes que muchos de nosotros estamos viviendo en pacto con la Do escasez? you know that many of us are living in covenant with scarcity and with Señor, pero lack? ¿por qué no prospero? Oh God, why don't I prosper? ¿Pero por qué no crezco? Oh God, why don't ¿Pero I por qué grow? mi negocio no se Why multiplica? doesn't my business ¿Y multiply? por qué me quedo en este lugar? And why do I just Es stay porque stuck in tienes this un place? pacto con la Because escasez y no te estás dando cuenta. you've declared a covenant with scarcity and you haven't Vamos, even toca a alguien, realized dile, it. no te cases con la escasez. Tell someone, listen, you can't get married to your lack. Yeah, a lot of us are married to our scarcity. Muchos de nosotros estamos casados a nuestra escasidad. ¿Y sabes cómo entramos en pacto con la escasez? You know how you and I end up going into covenant with scarcity? A través de frases internas, Through internal monologues and conversations. a través de conversaciones internas. Conversations that we have internally Que with comenzamos a ourselves. decir, We begin to tell ourselves, A mí nunca me va a ir oh, bien. things will never work out for me. Come on. Esto no es para gente Oh, como yo. this is not for people like me. Dios siempre me va a dar lo mínimo. God is always going to give me the bare minimum. Dios siempre lo va a hacer con otro. God is always going to do it with someone else. Dios se olvidó de mí. God completely forgot Entonces, about con me. ese lente, So with that scope, reducimos nuestra we expectativa, reduce our expectations. restringe nuestra We adoración restrict our y worship. limitamos nuestra And obediencia. then we limit our own obedience. Entonces la mentalidad de escasez So our mentality of no scarcity tiene nada que ver con las circunstancias. has really nothing to do with our My God, lo voy a circumstance. decir de esta manera. I'm gonna say it this La way. mentalidad de escasez no tiene que ver con lo que está alrededor de ti, tiene que ver con lo que está dentro de ti. Our mentality of scarcity has nothing to do with what you have, but rather the mentality that you carry. Por eso, Therefore, aunque Dios nos saque del lugar de la escasez, sometimes even when God takes us out of the place of si scarcity, no cambiamos nuestra if mentalidad, we don't renew our mind and change volvemos a it, vivir como esclavos. we end up living like slaves again. Entonces tenemos que romper con la escasez. So you and I have to break free from scarcity. We have to break up with scarcity. Tenemos que romper esa relación. Mientras la escasez guarda, While scarcity is trying to la tell you, suficiencia you just suelta. gotta, La escasez compite, pero la suficiencia coopera. our scarcity competes, but our sufficiency overflows. La escasez se enfoca en lo que falta, Lack actually just makes you focus on the things that you're missing. pero la suficiencia se enfoca en aquel que nunca falta. But you having sufficiency focuses on the one that makes you never lack. La escasez produce ansiedad, It produces anxiety pero when la you don't have. suficiencia produce paz que sobrepasa todo But entendimiento. having sufficiency gives you peace that surpasses all your understanding. La escasez siempre magnifica lo que falta y minimiza lo que Dios dice. So scarcity always minimizes what God has says and makes you focus on what you're missing and lacking. Y por último, And lastly, la escasez scarcity es la idea, escucha esto, is an idea. Please listen to me. es la idea Is the idea que existe una cantidad fija y limitada, that there is a specific fixed limit number, que hay una cantidad fija de amor, that there is a fixed amount of love, de gracia of grace, o de éxito, of success. y si alguien recibe algo, And if anyone receives entonces anything, automáticamente eso te descalifica a ti. automatically that makes you disqualify Lo yourself. digo de esta manera. I'm going to say it this way. El lenguaje de la escasez es la comparación. The language of scarcity is comparison. Woo! Come on. Come on. Porque la mentalidad de escasez Because the mentality
mentality of scarcity dice, si a ella la usan más, entonces a mí me usarán menos. makes people think, oh, well, if they use that person My so God. much, then God's going to use me less. Si aquel ministerio crece, entonces el mío no va a crecer. If that ministry grows, then that means my ministry is Vamos, not estoy gonna hablando grow. con alguien aquí. I'm talking to real people Como here. dice Pastor, alaba y disimula. Like Pastor says, go ahead and worship Si and just aquel fake equipo it. crece, entonces el mío no va a crecer. If that team grows, then that means that my team will Si Dios grow. abre una puerta para aquel, entonces a mí me la va a cerrar. If God opens a door for so-and-so, that means he's going to close Si the door aquel for fue me. promovido, entonces ahora perdí mi oportunidad. Meaning if that one is promoted, then My I God, missed out on my pero el opportunity. reino de Dios no funciona but the así. kingdom of God does not work that way. El reino de The Dios kingdom of God no funciona en base a división, funciona en not multiplicación. work based on division, but rather multiplication. Por eso el salmista en el Salmo 23:5 dice, mi copa está rebosando. That's why the psalmist in Psalms 23:5 says, my cup is overflowing. Porque Dios Because God no reparte en partes. doesn't give out in little portions. Ajá, Dios no reparte. He doesn't just give No, Él out. derrama en abundancia. No, he actually pours out in abundance. Entonces hoy quiero hablar con alguien So today I want to speak to someone que ha vivido en ese no me alcanza. that has constantly lived in that, oh, I Que just ha don't have vivido en enough. ese apenas me alcanza. Or that mindset, oh, I just barely Y Dios te have. está diciendo como Abraham. Yet God is telling you this morning, like Yo Abraham, soy el Shaddai. I am El Shaddai. Mi plan no es solamente sacarte de la crisis. My plan is not just to take you out of your Mi crisis. plan es My fructificarte. plan is to make you fruitful. Mi plan es multiplicarte. My plan is to Mi multiply plan es you. bendecirte. My plan is to bless you. Y luego hacerte bendición. And then make you a blessing. Así que tengo 4 puntos para ti en So I esta have 4 mañana. points for you this morning. Punto número 1. Point number 1. El Shaddai. El Shaddai. El Dios de más que The suficiente. God of more than Mira lo sufficient. que dice Génesis 17:1. Look what Genesis 17:1 says. Dice, cuando Abraham tenía 99 It años, says when Abram was 99 years old, el Señor se le apareció the Lord appeared to him, y le dijo, yo soy el and he Shaddai, said, I am El Shaddai, el Dios the todopoderoso. all-sufficient God. Génesis 17:1. Genesis Yo soy el 17:1 Shaddai, says, I am El Shaddai, Dios todopoderoso. God Almighty. La frase Dios todopoderoso aquí The phrase God Almighty here tiene una definición sencilla pero poderosa. has a very simple definition, but yet is very powerful. El Shaddai El Shaddai significa el Dios means que es más que the suficiente. God that is more than sufficient. Más que suficiente. More than O sufficient. sea, hay una diferencia. There's a difference. Cuando Él es suficiente, When He's sufficient, es solamente lo necesario para cubrir tu necesidad. it's just sufficient to cover your needs. Pero cuando Él se vuelve Now, más que when He suficiente, becomes more than sufficient, entonces hay un desborde para cubrir la necesidad de los que están a tu alrededor. there's an overflow so that you can cover the needs of those that are around you. Cuando Dios se llama a sí mismo el When Shaddai, He calls Himself El Shaddai, está diciendo, yo no soy el He's Dios saying, de apenas. listen, I'm not the God of you barely are making Yo it. soy el Dios de He desborde. says, I am the God of the Yo soy el Dios de overflow. I am multiplicación. the God of Y multiplication. te doy más de lo que puedes And pedir o I imaginar. give you more than you can ask for or even imagine. El Shaddai El Shaddai representa el Dios que todo lo basta. represents the all-sufficient God. El Dios de una suficiencia absoluta. It's the all-sufficient mighty God. Él no necesita ayuda. He does not need our Él no help. está limitado por lo que tú tengas o He no is tengas. not limited by what we have or don't Él no have. depende de tus He fuerzas. doesn't depend on our strength. Él no depende de tu edad. He doesn't depend on your age No depende de tu historia. or your history. No depende de He tu doesn't capacidad. depend on your Porque Él capabilities mismo es because provisión. He is provision. Él carga lo que tú He necesitas. carries what you and I need. Él es el Shaddai, Dios He todopoderoso. is El Shaddai, the Almighty One, the all-powerful Y one. cuando Él se revela como el Shaddai, And when He reveals Himself to us as Lo El interesante de Shaddai, esto the interesting thing is es que Él se revela como el Shaddai that He reveals Himself as El Shaddai en un momento que parecía imposible. in a moment that seems impossible. Mira, nota cuando Dios Please, le dice a Abraham, yo No, soy el Shaddai. when He tells Abraham, I am El Shaddai, Abraham tenía 99 he was años. 99 years old. Quiere decir que ya era viejo. Meaning he was old. No tenía fuerza. He didn't Su have a lot of esposa strength. His wife Tenía 90 años. was 90. Quería decir que ya era estéril y no tenía posibilidad de dar a luz. And it says that she was barren and had no possibility of giving children. Y la promesa parece imposible. Yet the promise seems to be Dile que está a tu impossible. lado, Él es el Dios de lo imposible. Please tell your neighbor, He is the God of the impossible. Porque Dios espera Because God waits hasta que Abraham se quedara sin opciones. until Abraham ran out of options. Hasta que Abraham se quedara sin trucos. When he ends up with no other way. Hasta que Abraham se quedara sin planes. And to the point that Abraham has no more Y cuando plans. Abraham llegó a su límite, Now when Abraham hit his limit, entonces Dios se presenta como el Now, Dios que God rompe todo límite. shows up
And he says, I am the limitless God. Entonces Dios muchas veces So many times God deja que tu suficiente se acabe will allow what we consider sufficient to run para que out conozcas el Dios so de that más you que and I can get suficiente. to know the God of the more than sufficient. Por eso Pastor el domingo pasado That's why Pastor last hablaba Sunday de una viuda was speaking about a widow. que cuando el profeta le dice, ¿qué tienes en tu casa? Now when the prophet says, what do you have at Ella home? le dice, no tengo nada. She says, I don't have much. Pero después dice, But then she says, tengo un frasco de aceite de I oliva. have a flask of oil. Mira lo que está pasando. Please, look what's going on. Primero su respuesta inmediata es, no tengo The nada. first immediate response was like, I got nothing. Y muchas veces cuando Dios nos pregunta, ¿qué tiene? Esa es nuestra respuesta, no And tengo many nada. times when God asks us, what do you have? Our answer is always like, man, I don't have anything. ¿Cuál es tu talento? No tengo talento. What is your talent? I got no talent. ¿Cuál es tu don? No tengo don. What is your gift? I got no gift. ¿Cuál es tu habilidad? No tengo nada. What do you have ability? I have no ¿Puedes, ability to do puedes nothing. ayudar en este lugar? Can you O help puedes ayudar a esta with this? persona? No tengo Or nada. help with that? No, I can't. I don't have anything. Mentalidad de escasez. That is a mentality of scarcity. Nunca tenemos nada para nadie. We never have nothing for no one. Come on. Y muchas veces no tenemos nada aún para nosotros mismos. We sometimes have nothing, not even Para for nuestros ourselves, hijos, para for our nuestra children, familia. for our families. Es porque estamos casados con la escasez. Because we're married with Pero hoy scarcity. yo vengo con la misión de romper But con toda today escasez en I el nombre de come Jesús. with a mission to break all scarcity in the name of Jesus. Porque yo me imagino Because I could just que la mujer imagine miró al profeta that the woman looked at the y le prophet dijo, and no said, tengo nada. I have nothing. Y el profeta la miró como que And me the estás prophet mintiendo. said, yeah, right. Come on. You're El lying. profeta la miró como que yo The sé lo que tú prophet tienes. must have said, I know exactly what you El have. profeta la miró como que no The me prophet looked at, mientas. stop lying to me. Y a veces Dios nos mira así. And that's exactly how God looks at us. Dios nos pregunta, ¿qué He tienes? asks us, what do you have? Y nosotros le decimos, no tengo I nada. don't have Y nothing. Dios nos mira como que, And he's like, are you for real? ¿de verdad? ¿En serio? I know everything. Yo conozco todo. I know what I place inside Yo of you. sé lo que yo he puesto dentro de ti. I know the doors that I've opened Yo for you. sé las puertas que te he abierto. I know the ways that I've opened up for Yo you. sé los caminos y las cosas que te he entregado. I am the God that is of the impossible. Yo soy el Dios de lo imposible. So he looks at you like, come on So now. no mira como que, ay, de verdad. Te vas a poner You con got eso. something. Algo tiene. Y la viuda le dice, And the widow says, me imagino que después de esa mirada, after that look, la viuda le dice, tengo un poco de he's aceite. like, oh, okay, I got a little bit of Y el oil. profeta ahí se And the emociona. prophet gets excited. Y él dice, eso And he es todo said, lo que yo that's necesito. exactly what I needed. Vamos, a veces nos enfocamos en lo que no tenemos. Oftentimes we're so focused on the Y things that we Dios don't nos está have. diciendo, Yet God is telling us, ¿qué tienes en what tu do you mano? have in your ¿Qué hands? tienes en tu What casa? do you have in your house? Eso es lo que yo necesito. That's exactly what Porque I lo que es need. poco en tus manos Because what seems to be es little in más your que hands, suficiente en las mías. it's more than Lo que hay que estar sufficient in tratando de decirle, ¿qué mine. tienes en tu mano? Touch your neighbor and tell them what you have in your hands. Punto número 2. Point number 2. Prosperidad con propósito. Prosperity with purpose. That is Prosperidad con Come propósito. on. Prosperity with purpose. Génesis 12:2, mira lo que dice. Genesis 12:2 says, Dice, haré de ti, it says, I will make una of gran you nación. a great nation. te bendeciré I will bless you y te haré famoso. and make you famous. Y serás una bendición para otros. And you will be a blessing to others. Mira el patrón de Dios. Look at God's En pattern este verso here, 2. in this verse. El patrón de Dios es, God's pattern is haré de this. ti una gran nación, I will make of you a great nation. te bendeciré, I will bless you. te haré famoso I will make you famous. y entonces serás de bendición. And you will be a blessing So, to primero Dios te others. bendice So first God blesses us. y después te convierte en la bendición. And then he makes you into a blessing. O sea, hay orden, pero también hay So propósito. there's an order, but indeed there's a purpose Porque for la it. prosperidad con propósito significa Because prosperity with purpose means que Dios no solo está pensando en tus cuentas, está pensando en tu legado. that God is not after your bank account, but rather your legacy. Que Dios no solo está pensando en tu salario, está That he's pensando en not las looking naciones. at your salary, but rather he's thinking of the nation. Que Dios no está pensando en tu comodidad, está pensando en tu That llamado. God is not just considering your comfort, but rather your Y calling. escucha esto. And look at this. Si la bendición se detiene contigo, If the blessing stops with you, tarde o temprano se seca en ti. sooner or later it'll dry up inside of you. Lo voy a repetir. Si la bendición So if the blessing se detiene contigo, stops at you, tarde o temprano se seca en ti. sooner or later will end up drying inside of you. Por eso es que el Shaddai That's why El Shaddai no bendice contenedores. doesn't bless just containers, Él takers, bendice conductos. but rather conduits. Pregúntale a tu vecino, ¿eres contenedor o eres conducto? Tell your neighbor, are you a container or are you a conduit?
Porque el contenedor Because a container retiene. just contains. El conducto A canaliza. conduit knows where to give to. El contenedor retiene. A container just retains. Pero el conducto But multiplica. conduits know how to give and multiply. Escucha esta. Now look at El this. contenedor aparenta, pero el conducto produce. Containers appear to be, but yet the containers are the containers? The conduits The produce. conduits produce. Vamos a decir esto otra vez. Say it El again. contenedor So aparenta, the containers appear to pero el have, conducto produce. but yet conduits produce. ¿Ves? Porque Dios no tiene problema So God has no problem con bendecirte. with blessing you. Siempre y cuando esa bendición tenga una misión. As long as that blessing has a mission. No es bendecirte para It's que te not veas, to para que te veas bless you lindo. so that you look good. No es lucirte para que te puedas ir al mall y comprarte todo el Gucci y el So that you Prada y can el, try to just buy y el yourself Balenciaga y el Burberry y el... into all these brands. No, ¿de qué vale que Él good te is bendiga it? si la bendición no tiene una For misión? God to bless you if your blessing doesn't have a mission. Entonces en el reino, So in the kingdom of God, la bendición no es para hacerte bien, verte bien a ti. blessing is not to make us look good, Es para que tú te derrames en otros. but rather so you and I can pour ourselves in blessing others. Entonces el Shaddai So El Shaddai primero le dice, first says, te voy a bendecir I will bless you. y luego te voy a convertir en una bendición. And then he's like, I will bless you, make you famous. Pero después en el verso 3 And I will make you a blessing. But in verse 3 it le says, dice, bendeciré a quienes te bendigan he says, I will bless those who bless you. y maldeciré a quienes te traten con And I desprecio. will curse those who treat you with contempt. Ay, Dios mío, dile al que está a tu lado, ten cuidado conmigo. Tell your neighbor, you got to be careful with me. Ja. You got to be careful. Esto lo voy a decir suavecito. I'm going to say this slowly. Ten cuidado Be careful con tratar con desprecio of trying to treat people with contempt. a alguien que Dios escogió. Someone that God has chosen. Ten cuidado con Be maldecir careful algo and cursing que ya things Dios bendijo. that My God God. has already blessed. Ten mucho Be cuidado. very careful. Porque puede ser Because it could be que tú estés maldiciendo lo mismo que ya Dios escogió para that bendecirte. you are cursing the very same thing that God chose to be a blessing to yourself. Es que eso pasa, muchas veces That happens maldecimos, many times. We end up cursing, rechazamos, rejecting, menospreciamos y despreciamos taking lightly and taking for granted gente, people, ministerios, ministries, mantos mantles. Come on, Pastor. que Dios diseñó That para God bendecirnos a nosotros. designed for us to receive blessings from. Entonces, de ser bendición nos convertimos en maldición. So instead of us receiving the blessing, we end up getting cursed. No, we end up becoming a curse. Nos That's convertimos. crazy. That's crazy. You end up becoming a Nos curse convertimos en maldición. because we don't know, Porque no reconocemos o How no to honor. sabemos cómo honrar. because we don't understand Porque no entendemos how to discern. cómo poder discernir. Y después le dice, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. It says, all the families of the earth will be blessed through you. De ti. Through you? O sea, quiere decir Meaning que Dios sabía a quién bendecir. that God knew exactly who to bless. Dios no iba a bendecir a alguien que se iba a quedar con la bendición. God wasn't going to bless someone that was just going to retain Dios no iba a contain the bendecir a blessing. alguien He wasn't going to bless someone Que iba a ser un contenedor. that was just going to be someone that will Padre, dame contain la the bendición blessing. y después me Oh, pongo la tapa Father, give me the blessing and then I just put a lid on it and keep it. y la retengo. And I just retain No, it. Dios dice, se la voy a No, dar a God un says, hombre no, I'm going to give it to a man que conoce mi that corazón. knows my heart. Se la voy a dar a un I'm going to hombre, give it to a man, no que es un contenedor, not one that sino que es un contains, conducto. but rather a conduit of my blessing. Y luego en Génesis 17, And then in Genesis 17, versículo 6, verse 6, Dios le dice a Abraham, te haré God sumamente fructífero. tells Abraham, I will make you extremely fruitful. Tus descendientes llegarán a ser muchas Your naciones descendants will become many y nations. de ellos surgirán reyes. And out of them, kings Yo necesito que will tú come. mires el lenguaje que Dios Now, le habla a Abraham. I need you to see the language that God is Porque speaking no es to un Abraham. lenguaje limitado, Because it's not a limitless type of No or es- limit type of language. no es un lenguaje corto o It's pequeño. not a short one or one that has. Dios le dice muchas naciones, He says many nations, muy fructífero, extremely fruitful, y reyes saldrán de ti. and among them kings will come. Eso habla de un Dios que es más que suficiente. That speaks of a God that is more than sufficient. Por eso el Shaddai no solo suma, sino que Él multiplica. That means El Shaddai not only adds, but rather multiplies. Iglesia, esto no solamente se limita al dinero. Church, this is not just limited to money. Estamos hablando de ser fructífero en todas las áreas. We're talking about being fruitful in all areas. Dios quiere familias fructíferas. God wants families that are Dios quiere fruitful. ministerios He wants fructíferos. ministries that are fruitful.
Dios quiere generaciones fructíferas. God wants generations that are fruitful. Vamos, Dios te quiere God fructificar. wants to make you fruitful. Yo no sé qué mentira el enemigo trata de I don't susurrarte a tu know oído. what type of lie the devil has been whispering Pero to hoy you, yo vine con una but misión a I've anunciarte, come Dios te quiere with a mission fructificar. to tell you that the Lord desires to make you fruitful. Porque el Shaddai Because El Shaddai no solo responde a tus oraciones, not just responds to your prayers, sino que responde a tu obediencia. but he responds to your obedience. Punto número 3. Point number 3. Alinea tu vida. We must align our lives. Alinea tu vida. We must align Vamos, our toca a 3 lives. personas y dile, alíneate. Please touch 3 people and tell them, listen, you got to get aligned. Get in alignment. Es porque una cosa Because one cosa es gritar, is one thing to yell. Él es el Shaddai. Oh, he's El Shaddai. Yo le sirvo al Shaddai. I serve El Shaddai. Yo adoro el Shaddai. I worship El Shaddai. Pero vivimos vidas desenfrenadas. But we live lives that are not aligned. Vivimos vidas sin We live límites. lives with no restrictions, no limits. Vivimos vidas with no limits. We live lives gastando, just splurging malgastando. and just giving, buying ¿de things qué that we vale don't need. So what good is it Que Dios te bendiga. for God to bless Si us? tú vas a coger esa bendición, If you're going to grab a hold of that y blessing la vas a malgastar. and you're going to just waste it and splurge it. por eso tienes que alinear tu That's vida con why el Dios que es más que We suficiente. must align our lives with a God that is more than sufficient. Mira lo que Dios le dijo en Génesis 17:1. Look what he says in Genesis 17:1. Él le dice, yo soy el Shaddai, Dios He says, Todopoderoso. I am El Shaddai, the Almighty One. Pero después le dice, sírveme con fidelidad But then he says, serve me faithfully y lleva una vida intachable. and live a life blameless. Estamos hablando que hay condiciones So I'm con here, él. there's a condition that we're reading. Tú no puedes vivir al garete y decir, You Dios me can't habló. live wildly and be like, oh, God spoke to me. He's just going to bless me. No puedes estar vivir la vida como a ti te dé la gana y después You decir, no, can't pero Dios me habló. Live life however you please and then be like, oh, well, God spoke Hay to otra me. versión que dice, camina delante de mí There's another version that says, walk before me y sé íntegro. and be integral. La bendición conlleva integridad. So blessings require us to have integrity. Entonces Dios está diciendo, So God is telling si us, quieres ver mi más que suficiente en tu vida, if you want to see the more sufficient one work in tú your tienes que life, caminar de una manera que me honre. you got to walk in a way that honors me. Y esto habla de integridad en tus finanzas. And this speaks about integrity in our finances. Vamos, se fueron los amenes, me Oh metí my- en tu the bolsillo. amens left because I got in your pocket. Esto habla de integridad en tus This relaciones. talks about integrity in our relationships. Ahora sí que se fueron los Oh, amenes. now we really got no amens. Las relaciones, ay Padre, ayúdanos. Oh, forget. Oh, God. Integridad en tus compromisos. Integrity in our commitment in our word. Porque si tú diste tu compromiso y diste tu palabra Because if you gave your word and you gave your commitment, y después no lo haces, and eso es then you falta de don't come through, integridad. then you lack integrity. Dios le dice, sírveme con fidelidad. He says, serve me with faithfully. Y hay gente que pone la mano en el arado y después, And there's people that put their hands in the plow and then turn around and leave it. Except hay gente que da su palabra y después, después esa palabra vemos que no tiene peso. there's people that give the word and then that word has no Entonces tú tienes que vivir value. con integridad. So you and I must live lives with integrity. No puedes esperar el desborde de Dios abrazando el estilo de vida de Egipto. You can't expect the overflow of God while you embrace your old Egyptian Entonces el lifestyle. problema es The problem que la is iglesia quiere el Dios de desborde, that the church wants the God of the overflow, pero no quiere practicar integridad. but they don't want to walk in integrity. No quieren caminar en They don't want transparencia. to walk in transparency. No quieren caminar en They fidelidad. don't want to walk faithfully. No quieren caminar en They don't disciplina. want to walk in discipline. Y el problema con esto And the problem es is que el desborde sin estructura se desperdicia. that the overflow with no structure will just be wasted. El desborde sin estructura se desperdicia y destruye. So the overflow with no structure will just be wasted and actually lead us to destruction. Imagínate un recipiente So de, now de agua. imagine a recipient of water. Si Dios If God va a derramar is going to pour en ese recipiente into that y ese recipient, recipiente no tiene una estructura, and that recipient has no structure, va a inundar la casa. it will end up inundating the house. So, desperdiciaste lo que Dios te dio So now you wasted what God poured into y you, and gave destruiste you, lo que ya tenías. and yet now you destroyed what you had. Por eso es que tienes que tener mucho cuidado con el desborde. That's why we have to be careful with the Y overflow. tienes que ser íntegro. And we must be integral. Y yo estoy creyendo que Dios And I am believing that God va a restaurar will restore lo que fue desperdiciado por falta de integridad. what was wasted because of lack of integrity. Dios no solamente te quiere bendecir, He doesn't just want to bless you, sino que te quiere dar la fibra que tú necesitas para poder sostener lo but que Él
Él te va a wants to entregar. build in us the fibers that we need in order to sustain what He wants to give us. Así que tienes que alinear tu vida. So we must align our lives. Tienes que alinear tu estilo de We vida. must align our lifestyle. Pero también tienes que alinear tu fe. But we also must align our faith. Abraham tenía que creer más allá de su edad. Abraham had to believe greater than just his age. Abraham tenía que creer más allá de la esterilidad de su esposa. He had to believe past his wife's barrenness. Tenía que creer por encima de sus errores del pasado. He had to believe past his past mistakes. Por eso Romanos 4:19 That's why Romans 4:19 says, habla de Abraham it speaks about Abraham. y dice, y no se debilitó en la fe And it says he did not become weak in his faith. al considerar su cuerpo As he considered his own que ya body estaba como muerto. that was already as it was dead. ¿No entendiste eso? You missed it. Su cuerpo se estaba debilitando, His pero su fe se estaba body fortaleciendo. was weakening, but yet his faith was getting encouraged. Y and no se becoming debilitó en la stronger. fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto. And he didn't become weak in his faith as he Y sabes considered que hay his body cosas that en was nuestra dying. vida que están como muertas. Do you know that there's things in our lives that are as if they were dead? Y esas son las mismas cosas que Dios quiere utilizar. And yet those are the same thing that God wants to utilize. Vamos, hay sueños There are dreams que se estancaron o fracasaron. that were stuck, stagnant, or even Hay failed. veces que pensamos There's times that we think que los sueños son para una temporada que ya pasó. that dreams were for a season that has already passed Pero us. quiero que entiendas But I need you to que understand Dios no resucita caprichos, Él resucita propósito. that He doesn't just resurrect our desires, but He resurrects purpose. So, si Él te dio un sueño So if He gave you a y tú tienes la dream, fe suficiente para and creerlo, you have the faith that is necessary to ese believe sueño it, se va a that cumplir en una realidad. dream will become a reality. A lo mejor hay áreas en tu carácter que piensas que ya murieron. Perhaps there's things in your character that you thought, hey, they already Hay died. gente que dice, "Ah, es que yo soy así, ya yo no cambio. There's people that say, oh, this is just the way I am. I'm not changing. Es que así me criaron, ya yo he sido así por muchos años, ya yo no voy a cambiar." That's how I was brought up. I've been this way all so long. I'm not going to change now. Decir eso To proclaim es that declarar is to declare muerto dead algo que Dios quiere transformar. something that God wants to transform. Porque Dios no solo trabaja con tu potencial, Because God doesn't work with just our Dios potential. también trabaja con lo que está muerto dentro de God ti. also works with those areas that may be dead A inside eso of yo le us. llamo cadáveres internos. También hay relaciones So there's relationships que a lo mejor están muertas. that perhaps are dead. No sé qué relación está muerta en tu vida. I don't know what relationship A lo is mejor es dead. tu relación con tu papá. Maybe the relationship with A your lo mejor es la father relación con tus hijos. or relationship with your children. Pero yo quiero que entiendas But I need you to understand que hay veces que la relación no vuelve a ser igual, pero Dios la sana. that there's relationships that maybe perhaps aren't end up being the same as they used to be, but God indeed Y no hay heals nada them. que esté tan roto And there's nothing that is yet too que broken Dios no puede usar para traer madurez that God will not use to bring y maturity gracia. and grace. Hay ministerios que There are parecen estar ministries that muertos, seem to be dead, pero lo lindo de Dios but the good and beautiful thing es about que God Dios is ama usar lo que el mundo llama muerto, that God loves to use what the world calls dead, porque así nadie puede glorificarse por ello. because then no one else can take the glory A for lo mejor it. hay oportunidades que tú piensas que están Perhaps muertas. there's opportunities that you think are dead. A lo mejor hay gente aquí que dice, ya pasó mi tiempo, Perhaps you can say, oh, my time has already ya no me va a passed. llegar. Oh, it won't come. Pero yo quiero que tú entiendas But que I Dios no está limitado al calendario humano need you to understand that God is not limited to our earthly calendar. y que Dios abre puertas donde tú ves paredes. Yet He opens doors where you and I just see walls. A lo mejor hay talentos Perhaps there's talents que en ti están muertos. that perhaps inside of you are dead. Pero yo quiero que tú sepas que esos talentos no están muertos, están dormidos. But I need you to understand that those talents are not dead, but rather Y they're que sí, asleep. así como Abraham, And just like Abraham, aunque tu cuerpo se esté debilitando, tu even fe se está though fortaleciendo. your body may be growing weak, your faith is being encouraged. Porque la fe madura no niega la realidad, Because mature faith doesn't deny reality, sino que la atraviesa con una expectativa sobrenatural. but rather it overcomes it with a supernatural expectation. Entonces hoy yo no te estoy diciendo que niegues la realidad. So I'm not here telling you, oh, deny your Estoy reality. diciendo que invite al Shaddai a meterse en tu No, realidad. no, no. I'm telling you, invite El Shaddai to get into your reality. Tienes que alinear tu estilo de vida. So we must align our Tienes que lifestyle. alinear tu fe. We must align our Y faith. tienes que alinear tu nombre. And we must align our name, O sea, tu identidad. your identity. Génesis 17:5. Genesis 17:5 Dios le says, dice a Abraham, además, God tells Abraham, cambiaré tu nombre. then I will change your name. Ya no será Abraham, You will no longer be called sino que Abram. te llamarás Abraham. Instead, you will be called Abraham. Porque serás el padre de For muchas you will be the naciones. father of many nations. Entonces Dios no solo cambia la circunstancia de So Abraham, God doesn't not only change Abraham's Dios circumstance, cambia su but nombre. He also changes his name De Abraham from Abram
que significa padre enaltecido. which means a father that is exalted. A Abraham, que significa padre de multitudes. To Abraham, which means a father of multitudes. Quiero que notes algo. I need you to please write this El down. nombre de Abraham The name Abraham, cambió antes de que naciera su hijo. it actually changed even before his son was ever Quiere born. decir Meaning Que hay veces que Dios cambia tu identidad en el espíritu antes de que lo veas en lo natural. that God will change our identity in the spiritual realm before it manifests here in the natural. Entonces el Shaddai So El Shaddai te pone un nombre gives us a name de más que suficiente of more than sufficient. mientras estás viviendo una temporada de que nada te alcanza. You are still living in a season that you may not have. Entonces tienes que alinear enough. tu identidad. So we must align our Tu identity. identidad en Cristo no es que estás quebrado, es que Our estás bendecido. identity in Christ is not that we walk around broke, but rather we are blessed. Tu identidad en Cristo no es que estás olvidado, sino que eres escogido. Our identity in Christ is not that you have been forgotten, but rather you are chosen. Tu identidad en Cristo no es que estás estancado, sino Your que eres enviado. identity in Christ is not that you're stuck and stagnant, but rather you have been Y sent cuando out. llegas al And when you límite, reach that limit, no es una señal de rechazo, it's not a sign of, oh my God, I've es been el rejected, escenario but rather the perfecto perfect scenery para que Dios te cambie el for nombre. God. Y el último punto, punto número 4. And point number 4, Mucho más abundante. more than sufficient. Mucho más abundante. More than sufficient. Mira lo que dice Efesios 3:20. Look what Ephesians 3:20 says. Y aquel que es poderoso And he who is mighty and powerful para hacer todas las cosas. to be able to do all things. Alguien diga todas las cosas. Say all things. Vamos, alguien dígalo con fe, todas las cosas. Say all things. Vamos, si tú lo declaras con fe, se manifiesta en tu vida. If Decláralo you can todas declare las with cosas. faith, they'll manifest. Say all things. Vamos, eso es para alguien, todas las cosas. This is all things. Le has puesto límites a Dios. We've been putting limits on Has God. dicho, Señor, has trabajado con todo, pero no en esto. You've said, God, you work with No, this, Dios but not dice, with yo this. soy poderoso para hacer todas las So he cosas. says, I am powerful to do all things. Mucho más abundantemente More than able de lo que pedimos o entendemos.